Wala gitugutan sa mga player sa General Santos City nga makuha ang overall champion batok sa hugot nining karibal nga South Cotabato sa Isra Amit 2024. Kinihuman, gibulsa niini sa regular sports ang 124 nga gold medals batok sa South Cotabato nga nakaangkon lang og 115. Gisundan kini sa Cotabato Province nga dunay 45 nga golds, Coronadal City nga 34, Kidapawan City nga adunay 31 nga golds, Tacurong City nga adunay 30, Sarangani Province nga 14 ug Sultan Kudarat 12. Gumikan sa kalampusan sa Israa 2024, ginapasalamatan o ginadayeg ni DepEd Regional Director Carlito Rocafort ang host nga LGU ug Schools Division. Superb yung hosting. Talagang masasabi natin na the standard in hosting the Isra Amit is now nag-level up na po dahil sa ginawa po ng Gensan at sa ipinakita ng Gensan. Ang coach sa Athletic Elementary Boys sa Tacurong Division nakadayeg usab nga dili lang sa pasilidad nga may naa ang syudad apan sa maayong akomodasyon sa eskwelahan nga nahimo nilang puy-anan sa sulod sa 5 ka adlaw. Okay sir, maganda sir. Maganda na yung field natin at saka kompleto na yung lahat ng mga equipment na ginagamit natin para sa athletics event sir. Alang usab sa coach sa South Cotabato Division, ang wala usab nagpaulahi sa pagdayeg sa makahulugan nga Israa. Playing venue is very nang clean, very nang accessible sa tanan. Oo, kag very meaningful kag very successful one. Samtang si SDS de la Cruz nagapasalamat sa tanan nga mga nitabang aron nga magmalampuson ang pag-host sa dakbayan sa baong event. Everyone who contributed to the success of the Isra 2024. Thank you very much sa inyong tanan, no. Dili man mo ma-mention but sa tanang katawhan, no, sa Gensan, thank you sa pag-warm welcome sa atong mga bisita gikan sa naglain-lain nga mga syudad o probinsya diri sa whole Region 12. Kahibaluan nga human sa Gensan, mahimong host sa sunod tuig ang Coronadal City ug South Cotabato, human nga gitugyan na ngadto kanila ang yabi nga maoy magdumala sa Israa 2025. On behalf of Mayor Juana and the entire city of Coronadal, we wholeheartedly accept the challenge and look forward to collaborating with you all. Gensan, maraming salamat sa inyo. Kamugit ang among palaksan. Ganit ako give na pressure para sa amon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Casi sa Brigada News Gensan. Brigada News.